Shalom brothers and sisters, it's good to be able to greet you in today's online services. I would like to remind everyone to still be connected in our CG. Our CG is still being held online, and for more information, you can go to our Instagram at GMS Singapore. Now, we would like to invite everyone to give the offering. You can scan on the QR code on my left. I would like to lead everyone in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you for today. We thank you for the opportunity to give to you. Please use this offering in your name. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya, Dia Allah yang besar, amin. Mari naikkan suaramu bagi Tuhan, come on. Yeah, Jesus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Come on. Sebab Tuhan maha besar. Mari lambaikan tangan bersama-sama. Dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan
Ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Kau besar Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menakjubkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menaklukkan musuh. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, mulia tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Di setiap musim kehidupan, Tuhan Kau hadir, Kau pegang kendali. Kuat firman-Mu meneguhkan, Kau Allah Immanuel, Allah Immanuel. Perbuatan ajaib-Mu nyata, mujizat masih Kau kerjakan. Kau kekuatan dan perlindungan, kuat tangan-Mu menopang, mulia nama-Mu berkuasa. Aku pemenang, sebab Kau Allah yang bertindak. Hey, hey. Tak perlu aku khawatir, oh, Tuhan berjanji kan menyertai. Kuatkan dan ku teguhkan hati, Tuhan pegang kendali. Kau Tuhan pegang kendali. Perbuatan ajaib-Mu nyata,
Mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Perbuatan nyata, mujizat masih kau kerjakan, kau kekuatan dan perlindungan. Kuat tanganmu menopang, mulia namamu berkuasa. Aku pemenang, sebab kau Allah yang bertindak. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Siapa yang percaya hari ini bahwa sampai hari ini Tuhan tetap pegang kendali hidup kita, amin. Yes. Biar hari ini Tuhan kami beristirahat tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami duduk tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam, kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa
dalam-Mu Yesus. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Oh Lord, Yesus. Mari angkat tanganmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari angkat kedua tangan kita, nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba.
haleluya. Bagian dan domba, katakan bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi Anak domba berkuasa selamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama dalam perjamuan kudus. Mari ambil roti dan anggur yang sudah Anda persiapkan untuk kita bersama-sama masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Haleluya. Ramahashikata kayana namata kasyana nama rama rama ramaka. Rimata kasyana marama kayana nakasyana namarana kasyana karama rararara. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami boleh kembali ada untuk mengingat kembali segala kasih karunia dan kebaikan yang Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, di mana Engkau memberikan tubuh-Mu bagi setiap kami. Mari angkat roti melebihi kepala kita dan mendengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah dengan iman kita, ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang terpecah, yang membawa kita menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita dan Dia berkorban bagi setiap hidup kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan melebihi kepala kita. Cawan ini melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan, yang tercurah di atas kayu salib, yang menebus setiap pelanggaran dosa kita. Sehingga seberapa merah pun dosa kita akan diputihkan seputih salju. Dan kasih ini membuat kita menjadi layak untuk datang kepada hadirat-Nya. Dan dulu kita jauh, tapi kita sekarang dekat kepada Allah dan memanggil Dia, Ya Aba, Ya Bapa. Demikian firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita naikkan syukur kita, terima kasih ya Tuhan. Oh, Engkau yang membawa kami semakin dekat. Dan kami memanggil-Mu Aba, Ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu, dilayakkan, dikuduskan. Bahkan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita. Rimahatu kushikani arana marataka shikiti karara barati araraba. Syukona nama kaya rarabarati harama syakana nama ramara marataka yarari ararabara. Urama kaya rama. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami senantiasa ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pengorbanan-Mu, anak-Mu pun Kau berikan bagi kami. Apalah artinya setiap pergumulan dan seruan doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Karena yang paling berharga pun Kau sudah berikan. Makasih buat kasih-Mu yang besar.
Kami sambut semua ini. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya firman ini akan berbicara kepada setiap Anda. Tuhan memberkati Anda. Ini kami Tuhan, Here kami we are, datang Lord. menyembah-Mu. We come to worship you. Kami bersujud karena kami tahu We kneel Engkaulah down Allah, because we Engkaulah know Tuhan. you are Lord, you are Engkaulah God. yang ada di atas kami. You are the one above Kehendak-Mu us. lah yang terjadi. Your will be done. Kami datang sebagai We hamba come di hadapan. as servants before Kami you. tahu We apapun know yang kami dapat whatever yang things indah that itu we datangnya get daripada Engkau. that are beautiful, it comes from Kami you, Lord. menyembah Engkau, We kami worship memuji you. Engkau karena We kami praise tahu you semuanya because we itu know all these yang things, baik all the good hanyalah ones, daripadamu. they are Ini all ucapan from syukur you. kami. Saat ini This kami is our datang hearts of berdoa, gratitude. menyembah Engkau, We memuji, pray, we memuliakan praise namamu, you, we beribadah, glorify your name. mengucapkan We have ucapan this syukur service kami yang to tidak say bisa thank you dinyatakan to you, dengan yang Lord, lainnya. Kami that we pakai could kehidupan never kami, utter, bukan use hanya our di dalam lives, not ibadah, only in the dalam service in the setiap church, hari, but setiap every detik single kehidupan day, kami, biar every single kami second, tetap Lord, menyembah-Mu. we want to worship you. Ini kami Tuhan, Here we are, God. kami rindu mendengarkan suara-Mu. We long to Bimbing listen kami to your selalu agar kami voice. selalu berada di Lead dalam us that Engkau, we di dalam will jalan-Mu. stay in you, Roh in Kudus your yang menuntun path. kami. Holy Jangan Spirit, pernah lead tinggalkan us. kami. Never Saat ever ini leave pun kami us. rindu mendengarkan Even suara Roh today, Kudus. we long Tidak to ada hear satupun your di antara voice. kami yang terluputkan. No one here Ada that pesan would Tuhan be yang akan passed by. disampaikan kepada There will be a setiap kami hari message ini. from the Lord for every Tuhan single tahu one of us. nama kami masing-masing. Tuhan tahu karena And Engkau you yang know, memanggil Lord, kami. Kami percaya our saat names ini, because hari you ini, are the one who ada call firman us. Tuhan And today, yang that is the disampaikan word kepada of God that is kami. spoken Siapkan to hati us. kami. Roh Kudus, You Engkau prepare yang our bekerja, hearts, Holy Engkau yang Spirit. berbicara melalui You hamba. are at work. Hanya You di speak dalam nama through Tuhan me. Yesus Kristus. Semua yang In percaya Jesus' katakan, mighty name, everyone who amin. believes Sebelum say, duduk, Amen. tolong paling Before you tidak, are seated, virtual please, high five kepada maybe you can just sekeliling, give a kemudian virtual high katakan five sambil high to five, all saya your katakan shalom surroundings gitu ya, and then say sekeliling like ya. Shalom, shalom shalom, to all the shalom gitu people. ya. Okay, shalom, Aduh, shalom, silakan. shalom. Then after that, please be seated. Hari ini Today, saya rindu untuk I would membagikan like to share about seseorang yang menjalankan someone who kehidupannya lived berdasarkan his life according Tuhan. to God's will. Orang ini adalah And Paulus this di person Alkitab. is called Paul in the Paulus adalah Bible. seseorang yang Paul was kehidupannya, someone whose life, kalau menurut saya in my sih, opinion, Tuhan itu sepertinya mengarah-arahkan kita God untuk seems meniru like atau pointing paling us tidak belajar dari to kehidupan dia. mimic, to learn 13 from buku his di Alkitab life. ditulis 13 books oleh in the Paulus. Bible were written by Itu Paul. sepertinya mengikuti It was perjalanan like kehidupan following Paulus. the Saya life percaya ini sepertinya of hint Paul. bagi It's kita. like a hint for every Sepertinya single one Tuhan of us that mengarah-arahkan. Ini loh, God orang is ini perlu pointing us, ditiru. come on, this person, you need to follow this Paulus person. ini adalah salah seorang yang Paul benar-benar is mau one of menghidupi those kehidupannya people in the Bible who live sesuai their dengan kehendak lives Tuhan. according to God's Makanya will. kehidupannya ditulis di That's Alkitab. why his life Tulisannya ditulis di was Alkitab, pengajarannya was written greatly. diajarkan His kepada kita. teaching Mengajaran kita bagaimana kita hidup teaches bergereja. us how to live as a church. Saya mau ajak Anda melihat satu And I would like to invite you all to see one yang ada di passage Kisah Rasul. in Acts, Apa yang terjadi dalam what kehidupan happened Paulus? in the life of Paul. Kita buka dahulu di Kisah Rasul Let's open together in 4 Acts. sampai 10. Ini four. seperti satu perikop atau satu cerita yang singkat It's like mengenai a Paulus passage, a menyeberang story ke about Makedonia. Paul Dari sini kita akan um, belajar beberapa poin. going to Kita mulai baca Macedonia. ya, mulai ayat Let's 4. learn. Let's read, Dalam okay? perjalanan keliling dari kota ke kota, Acts 16 verse Paulus dan Silas 4. As they traveled from town to town, they delivered their decisions reached by the apostles and elders in Jerusalem for the people to supaya obey. jemaat-jemaat menurutinya. Verse 5, so the churches were strengthened in the faith and grew daily in dan makin numbers. lama makin bertambah besar jumlahnya. Verse 6, Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. Di Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to Mereka enter mencoba Bithynia, masuk ke daerah but the Bitinia. Spirit of Jesus would Tetapi not Roh allow Yesus them tidak to. mengizinkan So mereka. they passed by Setelah Mysia melintasi and went Mysia, down to Troas. Mereka sampai di Troas. Today, Hari ini I would saya like ngajak to Anda baca banyak invite you tempat. to read along our Lord's Biasanya Flight
towns. Phrygia, Very unique Galatia, over there, okay? Mysia, Phrygia, Galatia, Troas. Bithynia, Ikuti Troas. saja. Just follow me. This is the Bercerita story mengenai of Paul's perjalanan journey from Paulus. town to town Dia that itu he sedang mengalami he was doing this missionary journey or atau mission trip from town to town. dari Okay, kota ke so kota. verse 9. Ayat During the 9, night, Paul pada had malam harinya, a vision tampaklah of a oleh man Paulus suatu of penglihatan. Macedonia Seorang standing and Makedonia begging berdiri him, di situ dan "Come berseru kepadanya, over katanya, to Macedonia "Menyeberanglah and kemari help dan tolonglah us." kami." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Segeralah kami Macedonia, mencari kesempatan concluding untuk that berangkat God ke had Makedonia. called Karena us dari to penglihatan preach itu the gospel kami menarik kesimpulan to bahwa the Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Now, I would like to Saya ajak Anda invite lihat you ini, to baca see sebentar. this with this Karena perspective in a way saya mau that ajak Anda melihat bagaimana Paul's itu life kehidupannya itu dituntun was dengan sangat directed jelas. by the Lord very Kehidupannya clearly itu dari from kota ke one kota town yang to kota another yang town. mana aja, Which town? itu It was sepertinya as if the Roh Holy Kudus Spirit clearly dengan spoke jelas to mengatakan him yang mana where yang to pergi, go, yang mana yang where not tidak. to go. Dengan And jelas his life kehidupannya was, itu it was sepertinya very pintu clear mana yang terbuka, which pintu door mana yang was tidak. closed, Itu which jelas door was hidupnya. open. And it's not Bukan only hanya over itu, there, dia he also mendapatkan received a penglihatan vision. sampai. I truly Saya love itu that rindunya a life hidup dituntun Roh Kudus being itu led by the Holy seperti Spirit, Paulus. just like Paul. Siapa di Who antara among Anda you yang pingin really want hidup this kind of life? dituntun oleh Roh Being Kudus led by dari the Holy hari ke Spirit hari, from town to dari town, kota from ke kota, decision dari to decision upon menuju decision, Setiap every single keputusan one. itu dituntun Roh If Kudus. you Yang long for rindu, it, come on, coba raise angkat up your hand. Wow, Wow, almost hampir everyone, semuanya. right? Kita We perlu need to belajar learn apa yang what was his apa background backgroundnya sehingga that Paulus itu Paul could sampai come di titik to ini. this Paulus point itu that benar-benar tuntunannya itu sepertinya the direction sesuai truly dengan kehendak matched Tuhan. the Saya tidak ngomong bahwa the kehidupan word of Paulus God. itu sepertinya mulus I'm not saying tanpa that Paul's life was tanpa masalah. smooth without Bukan. any problem or challenges. Tetapi hidup No, dia but itu Paul benar-benar dia understood mengerti completely bahwa hidup dia that itu his ada life artinya. had a purpose. Hidup dia His itu life untuk was for Tuhan. God. His Hidup life dia itu was maksimal effective, untuk Tuhan. maximum for the Lord. This Orang ini person benar-benar was dituntun dengan directed jelas. clearly. Every Apapun single keputusannya, decision keputusannya was ini led by benar-benar the Holy dituntun Roh Spirit, Kudus, receiving the mendapat vision. penglihatan. But Itu tapi dasarnya bukan the hanya foundation is sampai not di situ only saja. it's only there. It didn't happen Background just yang like that. lain There yang was a membuat dia background sampai that di situ. led him Sekali lagi, there. His kehidupan life Paulus itu bukan was kehidupan not a yang smooth hanya mulus life. saja. I Saya mau would like to berikan share Anda with you a sedikit little bit, sepertinya a cuplikan snippet bahwa kehidupan of Paulus itu Paul's dengan life tuntunan with the Tuhan, grace ya. of God. He Dia itu experienced mengalami such hal-hal yang seperti things. ini cuplikan dari One kata-kata statement Paulus, of Paul di mana as dia if sepertinya he membanggakan apa yang the kesulitan adversity atau that he tantangan dalam experienced, that he kehidupannya. encountered. This person Ini was orang yang led by dituntun the oleh Roh Lord. Kudus. I would like to Saya ajak Anda invite you melihat to see 2 Korintus 2 11. Corinthians Mulai 11, dari ayat verse 23. 23. 2 Korintus 11. Okay, 2 Corinthians ayat 11, 23. starting from 23, Ini the verse. cuplikan This is a mengenai snippet of Paul's kehidupan life Paulus that yang kalau zaman nowadays, sekarang menurut typically, saya biasanya ini dijadiin this becomes profile like di a Instagram profile atau in di WhatsApp. Instagram or WhatsApp. kondisi Like, this is saya, my gitu kayaknya. my condition. Ini profil hidup saya. It's like a Ini bisa summary. dirangkum. Dia itu bisa He could, menjelaskan he hidup could, saya he could, itu he could kayak explain apa. Ada orang-orang yang pakai the Instagram life itu like I complain, my hidup life saya is so hancur. broken, and then Paulus even ini ngomong Paul kehidupannya said kayak his life was begini. like this. Itu dengan ngomong I bahwa aku ini dituntun am Tuhan. led by the Lord. Ini berarti Paulus adalah orang Paul yang was tahan someone uji. who Kita baca ya. had a great Apa yang dialami endurance. Paulus coba? Ini yang A dituntun Roh person Kudus who nih was hidupnya. led by the Holy Spirit, Dia dapat mimpi being lagi. given dreams. Verse Ini ayat 23. 23 ya. Take a look here. Are they Apakah servants of mereka Christ? pelayan Kristus? I am out of my Berkata mind to seperti talk orang like this. gila, aku lebih I gila. am more. I have Lebih banyak worked much berjerih, harder, been in prison Lebih more sering dalam frequently. penjara. Huh? In prison? Dalam penjara. Being led by the Holy Roh Spirit. Kudus. This one. Yeah. Didera di Been luar flogged batas. more Dengan severely. tuntunan. To which Dia ke kota town? mana? This one and that one. ngikutin Following Tuhan. Christ. Yeah, but Tetap he dia experienced mengalami adversities ini. too. Kerap Been kali exposed to dalam death bahaya maut. again and again. 5 times I 5 received kali from the aku Jews disesah 40 orang lashes Yahudi. minus 1. 5 times. 5 kali. I Saya could cuma never bayangin begini ya. imagine if you have Kalau Anda nggak never pernah been disesah, Anda nggak flogged. tahu apa artinya disesah. You could Disesah never, sekali lewat ya puji Tuhan Anda you berdoa could dengan never cara really sesah. relate. Dia pasti bayangin Imagine saya kena sesah gara-gara being saya flogged mengabarkan because Injil of satu kota spreading the ditangkap, gospel. disesah. Tapi dia nggak kapok itu, He dia kept tetap
tetap doing ngabarin that. Injil lagi. Hey, Makanya saya ini I was so saya ini surprised. I was so in dia awe. menjelaskan begini saya dengan 5 rasa kagum. times, 5
5 aku bisa times. sama, makanya kalinya itu jelas. If it is only Kalau cuman once, sekali okay, yeah, disesat, maybe it berarti was nggak sengaja dia unintentional, melakukan kesalahan, he made a disesat. mistake. Dia ini 5 kali, But berarti dia 5 times he ngulangin repeated apapun what yang he dia did, lakukan, that he sehingga was kena flogged sesat lagi. again. Yang kedua itu apa enggak? Dengan And then takutnya, second dia time, mengingat maybe like lagi apa sakitnya, dan he dia tetap imagined the melalui, pain dan and dia bisa everything. dengan Wow, bangga but he mengatakan, said 5 this kali aku proudly disesat orang Yahudi. 5 times. Setiap kali 40 40 kurang lashes 1 minus bulan 1. dia He ikut meeting, counted makanya it. dia He counted the jelas. pain. 38 dia tahu, satu Minus lagi. Verse 25, 3 Ayat times I 25, was 3 beaten with kali aku rods. didera. Wow. Sama, saya ini kagum. How could it be the case? Kok This bisa ya? person, Ini orang he sudah tahu knew kalau the sering, end that kalau when dia he lakukan did that, ini, he would dia get didera, tapi beaten. dia tetap But he melakukan. kept on doing that. Once I was Satu pelted kali with aku stones, dilempari 3 times I was 3 shipwrecked. kali mengalami kapal 3 karam. times. 3 kali. Kalau If kita mengalami we experience a shipwreck, maybe like we are traumatized straight away, like I do not want to board a ship anymore. I want to just find another way to get to my destination. Maybe you experience years of trauma, but Paul 3 times. berarti dia nggak 3 pernah kapok, times. karena memang di zaman itu Maybe that nggak time ada cara okay, lain, no karena other memang way. mission When trip, he needed mau to nggak go mau to kalau for a menyeberangi laut, mission, harus he lewat needed to kapal. use Jadi dia ship. kayaknya, As if kalau like, memang well, itu if it is dibutuhkan, the saya one akan tetap needed, pergi. I would go. As if like Sepertinya tidak there ada was rasa no takut, trauma tidak ada at all. trauma, There was tidak no ada pain at rasa sakit all. yang tidak There was akan no diterjang challenges oleh that Paulus Paul would untuk mencapai encounter kehidupannya. to achieve that Dia calling. jalani ini terus, dan ini banyak He sekali underwent all this. kutipan-kutipan sehari semalam aku I terkatung-katung spent di a tengah night laut and a dalam day in the perjalanan. open sea. I have been Aku sering constantly on the diancam move. I have been in banjir, danger from bahaya rivers, in danger penyamun, from bahaya dari bandits, in pihak danger from Yahudi, my fellow dan dari Jews, pihak danger of orang-orang Gentiles, in bukan danger in Yahudi, the city, bahaya in di danger in the kota, country, bahaya in di danger padang at gurun, sea, and in bahaya di danger tengah from laut, false bahaya dari pihak believers. saudara I have palsu. labored Aku and banyak berjeri toiled lelah, and bekerja have berat. often gone Berapa without kali sleep. aku tidak tidur? I have known Aku hunger lapar and dan thirst and have dahaga. often gone Berapa without kali food. aku berpuasa, I have been cold and kedinginan, naked dan tanpa pakaian. until here. Sampai di sini aja, For me, ini bagi saya this ini person was orang yang luar amazing. biasa. Verse 28, the 28 last itu one. yang terakhirnya. He Dia experienced all mengalami this. semua ini Do you karena know apa? why? Ayat 28 says, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Untuk memelihara semua jemaat. All the things that he Semua yang did dia lakukan was ini ternyata actually untuk for the memelihara church, semua jemaat. for the congregation, Itu sehari-harinya daily dalam memelihara jemaat, pressure, dia mengalami all hal-hal ini. these things. The one that Yang kept me saya thinking, heran, why Paul did kenapa all Paulus this from the melakukan very ini dari beginning, awal dia itu that God encountered him dijumpai around umur 30, 30, all the way kenapa until sampai umur 60 years 60 old, bahkan sampai until he mati, dia died, he tetap still melayani served the Tuhan, Lord, mengalami even begitu though banyak he faced masalah. all the problems. Saya ini cuma mau I would like ngajak, to invite apakah you kita to have bisa ya such a punya iman faith setahan uji Paulus. that is so persistent, Saya rindunya kita such an semua punya hal. endurance. Tadi kita maunya adalah tuntunannya Tuhan. We want the atas kehidupan guidance, Paulus. yeah, but not only the ujinya guidance sekalian of the ya. Holy Spirit, the Paulus endurance sedang too. uji. Jangan sampai Don't let it be jika the Anda case dalam when you mengikuti follow Tuhan, Christ, di tengah then a jalan lot ada of masalah problems, di challenge. Oh, perusahaan, sorry, I Anda do bilang, not want "Sorry, to aku nggak serve mau God. melayani dulu, I need to aku harus need to ngurusin focus on this one in my company. Saya tak mundur pelayanan I dulu do ya, not want to mundur come to sebentar, CG dikit ya, agak anymore. jarang, Maybe like nggak just apa-apa once ya. in a while because there is a Harus ini ada problem. masalah. There is a Lagi challenge in cedera. my company. Masalah. Would you still serve Apakah Anda akan tetap melayani if, jika dalam while serving the melayani Lord Tuhan in the Anda middle di of tengah the jalan, way turns out to ternyata be you need to mengalami karam undergo bisnisnya? shipwreck? Apakah Anda Will akan you bangkit raise lagi up dan and bangun build your perusahaan company lagi, again, or atau maybe Anda you mulai feel bitter kebaikan unto the kepada Lord? Tuhan I dan berkata, aku I walk sesuai according to tuntunan your Tuhan. path, Kenapa Lord, baru but sekarang? why I experience shipwreck? Apakah jika Anda Maybe mengalami your masalah dalam family, keluarga, maybe entah Anda bertengkar, entah there is Anda a fight mengalami in the apa, ada yang family, sakit someone dalam got keluarga sick. Anda mulai I question the bertanya-tanya, Lord, saya I kan serve sudah you, Lord, melayani Engkau, Tuhan. why Kenapa this kok happened terjadi in my bahaya house? dalam Why kehidupan it's like Anda? that? My Kenapa kok ada family, bahaya in my life dalam journey. perjalanan kehidupan Paul Anda? experienced all Paulus this mengalami and ini he semua, never dia complained, tidak he pernah never berhenti stopped melakukan preaching. misinya. He was one orang yang tahan with a uji. great Saya percaya endurance. I believe that Tuhan God itu wants memakai to orang-orang use yang all hadir the di ibadah people tempat ini. here Ada in the orang-orang yang service. sedang There are people that Tuhan God is siapkan preparing agar that your life kehidupannya will itu be tahan uji. strong, will Orang have yang such tahan an uji itu bagaimana? endurance. Saya mau ajak Anda melihat. What's the characteristic? Paulus ini tahan
ujinya. Why Bukan karena dia orang could supernatural Paul yang lebih achieve kuat such an daripada orang yang lain. endurance? Because he was supernatural? No, but there was this one heart attitude yang membuat dia, that made him, menurut according saya, to itu me, tahan uji. have Saya a ajak Anda strong melihat endurance.
one verse that often said in a similar ways, almost in every single letter of Paul, this sentence, this statement came out. I would like to invite you from Romans 1, verse 1, okay? Because this is as if, like his declaration when he introduced himself to people, the way he saw himself, he was so sure he repeated this one over and over in every single letter. I'd like to invite you to see this one. Romans 1 verse 1. It says, Paul. Okay? This person knew who his name was. Previously it was Saul, but now it was Paul. He was not losing his identity. He was transformed already. Saul was the one who persecuted the Christians, but then he was Paul. He was a changed man. Never ever doubt your salvation faith, your repentance faith. This person got it, who he was already in Christ. Let's read the verse. Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. Wow! Just this one sentence, very short. It was repeated in every single letter, almost every single letter, in a similar way. I am Paul, a servant of Christ Jesus. He knew who he was. One who have a strong endurance. He knew who he was in Christ Jesus. Say amen. He didn't have to find out who he was. He was so secure in Christ Jesus. He was saved. He didn't have to find out his identity outside. For years in my Christianity journey, I've been looking for who I am and then what my purpose is. I was sitting down there to see myself. I'm searching my own soul as if like that. I'm searching deep inside for years until one day I just sat there, didn't do anything, because I just searched for that identity. I didn't see it outside. I saw myself and myself alone. Who am I? Why am I saved? Paul knew exactly. Previously he was Saul, but now he was Paul. Paul was someone who was perfectionist. Once he got something, he did it wholeheartedly. The followers of Christ he chased. The follower of the way he persecuted. He understood that the Christians were wrong. And then he chased them all the way. He knew his vision and he did it wholeheartedly. He was someone who was very task-oriented. He understood if there was this purpose, I would fulfill that purpose. In the business world, I believe that he was a master planner and then he would fulfill everything. He was a decent one. He was highly motivated. He was full of achievements. He was a genius. But now he knew who he was before the Lord. He was one with full of potential. And when he became Paul, he did it with all his heart, a zeal for the Lord, passion. When he made a mistake, he knew he was not Saul anymore, but he was Paul. I am saved from Saul to Paul. Now, do you know who you are? Not only that, he explained who Paul was. Please, first point, first one, who Paul was. A servant of Christ Jesus. One who knows who they are. They must know that they live as a servant of Christ Jesus. My life very often, most of the time, it's like God becoming my servant. Because when I come to church, I ask for prayer for my desire. As if we come to church, we tell the Lord, Lord, you must grant the desire of my heart. We fast, maybe we do ministry, maybe as if like it's so religious, but actually we do that. We act, we live our lives not as if servants, but Jesus is our servant because we push our will, we insist ourselves. Paul said very clearly here that
I Kristus Yesus. am a servant of Dia Christ datang Jesus. dengan merendahkan diri, dia He tahu humbled semua Alkitab dan himself. dia He datang, knew dia he tahu was a dialah servant. hamba. Do we know that we Maka kita tahu bahwa kita are ini hamba. servants? And God Tuhan is adalah God. Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa. He is the one with power. Dia tuannya. He is the master. His Berarti will be kehendak Tuhan done yang dituruti by oleh the hamba. servant. Do Anda you tahu know nggak this? bahwa That kehidupan our kita itu, lives, kita di what's posisinya hamba. what's your Yang position? tahu katakan amin. If you know, say amen. Berarti nggak banyak yang tahu. Not many know. Yang tahu bahwa If you Tuhan know Yesus Kristus adalah Tuhan that Christ dan Jesus kita is adalah Lord, hamba. and we are Yang tahu, servants. If you know that, katakan say amen. amen. Wah, Praise puji the Tuhan. Lord. Paul Paulus mengerti understood bahwa that he was a dia servant adalah of hamba Christ dari Jesus, Kristus and he Yesus. Dan understood dia mengerti dia hambanya his siapa. master. He knew Alkitab his sering master. menjelaskan kehidupan The kita word banyak often yang melenceng. explains that many Melenceng ke people kiri dan ke drifts kanan away to the left, to tiba-tiba the hidup right, kita bukan menjadi because we hambanya Kristus don't Yesus, become tapi the menjadi servant of hambanya Christ Jesus, uang. but we become the servant of Akan mammon, dikatakan, of jangan money. menjadi The word of God hamba says dari that dua don't tuan. become Jangan menjadi a servant of two hamba masters, dari mamon. mammon, Christ. Paulus tahu No, hidup Paul dia knew very tujuannya clearly adalah that, menjadi that hamba his life's purpose was to Kristus become a Yesus. servant of Saya mau mengajak Christ kita Jesus. semua I would like to invite every menyadari single one of us to bahwa realize hidup that kita ini jangan sampai kita menjadi we hamba dari don't let our lives uang, become jangan menjadi hamba dari karya. a servant of Kita adalah mammon, hambanya money, or career. Kristus Yesus. We are a servant of Katakan Christ pada Jesus. diri Anda Say to sendiri, yourself, saya I am a hamba servant of Kristus Christ Yesus. Jesus. Once again, say to yourself, Sekali lagi, I katakan am a kepada servant diri of Anda Christ sendiri, Jesus. saya hamba Kristus Yesus. This kind Orang of yang kayak person begini know the tahu foundation. dasarnya. Dia sudah mengerti That bahwa we kita live hidup to itu become untuk the menjadi servant of hambanya Christ Kristus Jesus. Yesus. And not only Bukan that, hanya itu, dia menjelaskan he kenapa explained why Paulus itu Paul punya had a fondasi strong yang kuat, foundation, dasar a yang firm begitu kuat, foundation that bisa he could go melewati through all the segala things, the challenges tantangan kiri from the dan left to kanan. the right. Dia nggak pernah He tergiur was mengenai not kekayaan, dia tidak pernah tergiur mengenai posisi. Dia tempted tahu by the bahwa dia position, hanyalah by the hamba money. Kristus He Yesus. Seorang understood that he was a hanya servant menyelesaikan and he was so kehendaknya fixated tuannya. in Dia nggak pernah fulfilling the bingung master's dengan will. kehendaknya He sendiri. Dia never nggak pernah bothered bingung about dengan his own kehendaknya Tuhan yang desire lain. or Dia punya other satu gods. Tuhan No, but he satu-satunya, only yaitu Kristus had Yesus. one God, Christ Jesus, and Iman his dia face begitu was kuat, so full. dijelasin. Iman The second sisi side iman of his keduanya Paulus yang Called to dipanggil be an menjadi apostle. rasul. This is my second Tolong point. dipasang yang kedua. Called to be an Yang dipanggil apostle. menjadi rasul. Dia He bukan didn't hanya only mengerti statusnya understand dia his adalah hamba Kristus. identity, his Dia status, but mengerti he apa knew his artinya, dia calling. mengerti panggilannya. Called to be an apostle. If you Kalau do engkau not tidak know tahu bahwa what your engkau itu calling is, dipanggil, the word of God says that Alkitab we berkata bahwa kita are ini here ada di because tempat we ini are karena chosen kita by Christ dipilih Jesus. oleh If you Tuhan believe Yesus me, Kristus. say Siapa yang amen. percaya katakan amin. Christ Tuhan died mati on di the atas cross kayu when we salib were saat still kita sinners. masih He berdosa. chose you, Dia not yang you memilih chose engkau, bukan him. engkau yang menawarkan diri untuk percaya He Yesus, tapi saya himself percaya died first Dia for you dahulu yang and mati me, untuk kita supaya all of us, kalian semua, kita that semua, we could be Anda saved, semua we could be diselamatkan redeemed. oleh Tuhan Yesus Kristus. Meaning that Berarti we are Anda semua called by dipanggil oleh God. Tuhan. Ini This is adalah Paul's faith. imannya He Paulus. understood Dia that he mengerti was bahwa dia called, and not dipanggil. only Bukan that, hanya he itu, was called to be dipanggil an menjadi apostle. rasul. Back then, my persepsi perception saya becoming dipanggil an menjadi rasul apostle, berarti it was masalah about position. jabatan. But now Saya I want mau to talk to berbicara you. kepada I Anda. believe Saya percaya kalau it was untuk his Paulus memang dia office of jabatannya ministry rasul. as an Tetapi saya apostle. But percaya I ini believe adalah that this is satu like panggilan. a calling as well. Karena For our church, Mawar Sharon those adalah of gereja Sharon yang Church with visinya the adalah gereja vision, sel cell church that is apostolic and prophetic, if you are here, Jika Anda ada di I tempat believe ini, saya percaya you kalian pun itu also ada have sifat that anointing of rasulnya. an apostle, Karena kata-kata because the word apostolik itu apostolic berarti in kata-katanya Indonesian dalam bahasa means Indonesia adalah rasuli. Berarti all of us here kita semua yang ada in di those tempat of ini, Sharon yang ada di Church, gereja we Mawar Sharon, are kita juga called to be sama-sama dipanggil menjadi apostles. rasul. It's not the status, Bukan not the jabatannya, position, tapi but the panggilannya calling. adalah You rasul. are called Gereja an Mawar Sharon apostle adalah as well. gereja yang We are an rasuli, apostolic artinya church, orang-orang yang meaning that all the datang people who diselamatkan, come here and bukan saved, untuk not to duduk diam, sit tetapi down untuk and stay berangkat. silent, but to go out. dahulu sering Back duduk then diam. I sat down, Berangkat but diutus. no, Berarti don't bukan just hanya sit duduk, down. You have a tapi ada purpose when you are tujuannya chosen saat by kita the dipilih Lord. dan dipanggil Tuhan. Ada You are tujuannya called untuk to be an menjadi apostle. rasul. One Berarti day, suatu saat you kalian will become akan an menjadi apostle rasul wherever you dimanapun are. Anda berada.
Paul, Paulus ini, I would like to explain saya here mau that jelaskan bahwa dia itu he was seperti actually in a gray area. He had Dia punya jabatan that rasul, tetapi dia status bukan full as an time. apostle, but he was not a Dia adalah full-timer. seseorang yang tidak He pernah was never dibayarin paid sama by the gerejanya. church. Dia He- membiayain apapun He yang lived hidup his dia, life, his dan missionary journey, missionary-nya dia by itu his own dibiayain business. oleh He bisnisnya was dia a sendiri. Dia tent adalah pembuat maker. tenda.
He was a Dia adalah businessman seorang that businessman yang fulfilled menjalankan his apostolic panggilan calling. rasul. I'm not talking Saya about nggak ngomongin position, jabatan okay? sekali lagi. Yang ngomongin Profession, jabatan nanti no. biarlah Pastor Philip dan para Maybe para later gembala yang about the menjelaskan office mengenai of panggilan ministries, rasul. all the Saya pastors will jabatan talk rasul. about it. But Yang now saya I'm bicarakan talking ini about the mengenai calling panggilan. because Karena we kita are ada di in dalam Rose gereja of Sharon Masyarakat Church yang memang that is truly an adalah gereja apostolic yang church. apostolik, gereja yang rasul. We all Kita semua are adalah rasul. apostles. Kaget Wow, ya? you're shocked. Coba noleh ke Then you sebelahnya. tell your Ternyata dia neighbor, juga rasul. you are an apostle. Coba You noleh. are an Kamu apostle. rasul loh. Tell Katakan your wife, kepada istri Anda, tell katakan your kepada friend, suami Anda, hey, katakan kepada teman you Anda, are an katakan kepada apostle anak, too. kamu juga rasul loh. Not a position, Bukan again, jabatan not a sekali lagi, profession, panggilannya. but your calling. Paulus Paul mengerti understood his panggilannya. calling. Jadi He was Paulus saved masuk in the gereja, church. He diselamatkan. didn't stay Dia silent. tidak tinggal diam. He understood. Dia mengerti. Paul was called. Paulus itu dipanggil. There was this Ada kejadiannya di Kisah Rasul 9 di mana story dia in Acts berjumpa dengan 9 Tuhan Yesus when he Kristus. met Christ Jesus Dia himself. mengerti He bahwa yang understood that memanggil adalah Tuhan Jesus Yesus himself Kristus called sendiri. Dia him. mendapatkan He had the penglihatan. vision. And I believe that God is Saya percaya calling Tuhan itu you memanggil all. kalian semua. But Mungkin cara maybe manggilnya the way God tidak calls persis you seperti Paulus yang is not the same dapat as penglihatan Paul. yang begitu jelas. But Tapi I saya believe percaya Tuhan itu bisa God menunjukkan can panggilannya bisa show His melalui teman calling Anda. to Saya you through percaya your banyak di friends antara maybe. Anda Maybe itu you datang come ke here tempat because ini of your mungkin karena family or keluarga your Anda friends yang invited teman you, Anda representing yang mewakili Christ. Tuhan Hey, Yesus come on, Kristus untuk come memanggil with Anda. me to Ayo church. ikut saya ke God gereja. calls you. God Tuhan is calling memanggil you. Anda. If you are here, Kalau Anda I ada di believe tempat ini, saya God is percaya calling you. Tuhan sedang memanggil Anda. And He is calling Dan you. sebenarnya yang memanggil Anda itu adalah The one Tuhan who Yesus calls Kristus. you is Christ Katakan Jesus. pada diri Anda sendiri. Say Anda to yourself, dipanggil I oleh am Tuhan called Yesus by Kristus. Christ Jesus. Yes, it's not only that. Bukan hanya itu, dia There's itu another ada continuation kata-kata there. lagi. Dan And set apart for dikuduskan the untuk gospel memberitakan of God. Injil Allah. Paul was Paulus someone itu who adalah knew his seseorang yang life's tahu purpose. tujuan hidupnya. His Tujuan life hidup dia purpose was adalah to untuk memberitakan spread the Injil gospel Allah. of God. Ini yang This is membuat the one saya that rada made me bingung sih confused dahulu. back then. He Bukannya was a Paulus itu businessman, right? He was a tent maker. Bukannya dia pembuat tenda. So his Jadi purpose was tujuan to kehidupan dia preach the untuk memberitakan gospel. Injil. Ini Back then, when dulu I waktu came permulaan into those saya of masuk Sharon gereja Church, Masyarakat, I was ini a rada little bit bingung confused. gitu. Like businessman, Makanya kalau businessman the ya make purpose is money to lah. make money lah, Kalau to work businessman ya lah, kerja lah. to build a company Saya lah. percaya kita harus tetap kerja. But Tapi what's the purpose tujuan of you kita working? kerja itu untuk apa? Don't let it be the case Jangan that sampai kerja working itu is hanya untuk for memperkaya you diri. to Ternyata tujuan kita save kerja, money tujuan kita for mencari you uang itu yourself. adalah No, untuk memberitakan it is to Injil. preach the Paulus pun gospel. mengerti. Paul Jadi, understood yang this. dalam kehidupan dia tercatat di 13 13 letters, buku. and Salah satu one of orang yang whom kehidupannya di masa dewasanya, masa the bertobat life dicatat repented, dengan jelas di Alkitab di written zaman very perjanjian clearly. baru. It was Itu Paul. Paulus dan It tidak was pernah diceritain never omset dia di written pembuatan over tenda itu there berapa banyak. the money he had. Jadi, If it was kalau not tidak written, dicatat, apakah meaning itu that is that sepenting itu? so important. Yang lebih penting ternyata adalah mengenai The pemberitaan more Injil. important one is about the Seluruh spreading Alkitab of itu the ternyata gospel, tujuannya adalah untuk to menyelamatkan save jiwa the demi lost, jiwa. to Seluruh reach the Alkitab itu lost. adalah The Injil. whole thing from itu adalah Adam and sejak Eve. Adam Ever since they fell jatuh di into dalam sin, dosa, Jesus Tuhan Christ Yesus himself turun ke came bumi down to untuk earth to preach the memberitakan gospel, Injil, to untuk save us. menyelamatkan kita. That all the Jadi theme semua of this tema book, dari buku ini it is dijelaskan. stated, it is Paulus shared. menangkap Paul ini. caught this. Saya coba jelaskan itu gini I'm loh. trying to say over here, Saya suka lihat film. who like to watch Yang movie? suka lihat film angkat tangan. Yeah, there are Film-film itu some yang punya films, some movies, genre they have their own tersendiri ya. style, Ada genres. stylenya tersendiri. For example, Misalnya nih I film like yang ya saya suka film action movies. yang agak action So Avengers film The Endgame. Avengers Endgame. What's the purpose of this Tujuannya movie? film ini apa? How many of you Siapa yang ever pernah saw lihat this one? Avengers Yeah, Endgame? okay, right? Quite a lot. Oh, lumayan banyak ya. How many of Sebenarnya you sudah finished selesai baca reading the Alkitab. Bible? More reading, more finished like watching Tapi ya, Endgame, not the Bible though. Yang Be tahu weird, Avengers but if Endgame, you Anda know tahu this bahwa ini Avengers film superhero, movie, bener you ya? know right? Pasti That tujuannya this is itu a perang, movie, nanti yang jahat akan fight a bener. battle, a war, Di tengah-tengahnya tapi ada yang pacaran. fighting the evil, but in the middle of it all, like God romance over Jangan there. sampai hidup But kita itu don't miss let it the be the case that bigger our life theme. miss the bigger theme. The big The big theme theme of of our our life lives is itu to untuk preach the mengabarkan gospel, Injil. and in the middle of Di it, tengah-tengahnya maybe itu
got love life over there, life atau family, keluarga, friends, ada then you build your teman-teman, Anda business, membangun and you are bisnis, blessed. dan Anda But diberkati. Banyak orang many tuh people nangkep catch frame yang these smaller kecilnya. themes. Kalau Anda But melihat when you Avengers see Endgame, Avengers dan Anda melihat, Endgame and then yang ceritanya Black itu Widow and then Black Widow Hawkeye, sama oh, why the Hawkeye kok nggak story is not diterusin? Loh, not karena being tujuannya continued bukan because the itu, purpose gitu is loh. not that. It's not about Bukan the masalah romance of what caranya. our life Hidup ini is to adalah untuk fight the ngalahin devil, iblisnya. Satan, Thanosnya the harus Thanos dibunuh, of this gitu loh. world. You must Anda harus understand mengerti that bahwa the tujuan purpose of this dari life kehidupan is to ini preach adalah the untuk gospel of memberitakan God. And Injil Paul Allah. understood Paulus this, mengerti what his hidupnya itu life untuk was. apa. If there Jika is ada orang someone yang salah who tangkap picture it kehidupannya, dia adalah majoring di minor. wrongly, he was majoring the Ada orang-orang minor. yang nangkep Some hidup people ini like untuk cari some keluarga, people pokoknya focus hidupnya on keluarga, building keluarga, their mikirin family, keluarga aja. or Nyelamatin preaching jiwa the itu sampingan. gospel, saving the lost. Maybe that one is just a Memberitakan side Injil itu story. sampingan. No, Paulus lain. Paul orang. was a Dia adalah businessman. businessman. He understood, Dia mengerti. but Tapi he dia nangkep understood more the whole theme of the Bible. All the semua people orang yang diselamatkan Tuhan, the about whole theme of Christianity. The kekristenan, whole theme itu of adalah Christianity untuk is to preach the memberitakan gospel, to Injil spread the Allah. Siapa yang gospel of percaya, God. katakan amin. Say amen. Hari ini, Today, if you kalau want Anda mau, Anda itu that you have a tanuji strong dalam apapun yang endurance, dilakukan. Anda don't jangan be bingung nanti confused kalau di tengah jalan later bisnis Anda along ada the way your masalah. business got It's problem. okay. It's okay. Saya What I tahunya know adalah is God Tuhan is itu good baik. and God will be with Tuhan you. akan sertai engkau. And even if your Kalaupun business encounter bisnismu mengalami problem, masalah, saya percaya God Tuhan can nanti bisa save menolong you. kau, menguatkan You kau. will be Engkau given diberikan strength. kekuatan baru, You kau will be bisa melewati able badainya. to pass the Walaupun storm. karam, Even nanti though kau you bisa may lewati. experience a Kau bangun shipwreck, kapal you yang will baru, build a dan new akan ship naik kapal and you baru. will Kalau walk karam again. lagi, akan jalan You lagi. can Paulus share bisa 3 cerita times kapal karam 3 kali, shipwreck, berarti dia just like mengubah Paul. karam 3 kali. He was not, he Tapi dia didn't nggak bother bingung, karena dia about tahu all those tujuanku shipwrecks adalah untuk because he memberitakan knew Injil. his purpose, Tujuanku bukan untuk not to membangun build bisnis. the Kalau business. tujuan dia adalah If untuk it was membangun bisnis dan so, dia karam, and then he dia experienced bilang apa, shipwreck, he hidupku would ini say nggak ada that it gunanya. is all Banyak useless. di antara kita He would stop berhenti doing that melakukan apapun. because he felt Karena like merasa bahwa no purpose hidupku anymore. nggak ada The artinya. business is done Bisnis for. nggak berhasil. Buat apa ini? What's more? Hidupmu But your life is for memberitakan Injil Allah. the Bila gospel engkau of God. tahu panggilan, Know your calling. If you Kalau know engkau your tahu calling, panggilanmu, you will kau akan have tahan uji. endurance. Today I would Hari like ini to saya mau share membagikan with you kepada Anda how bagaimana me cara saya to translate menerjemahkan what apa yang Paul Paulus did over here. lakukan ini. Paul had Paulus these itu 3 punya 3 strong iman yang faith. kuat. Tolong 3-3-nya dipasang. He Dia understood mengerti that he was a Bahwa servant of dia Christ adalah Jesus. hamba Kristus. He was called to be Dia an dipanggil apostle menjadi and rasul he was set apart for the untuk gospel of memberitakan God. Injil Allah. The 3 3 category of iman faith dia itu was as if like he sepertinya became membuat dia someone menjadi who orang was yang strong, tahan uji. who had Dia a great berhasil tidak endurance. He was not so sebahagia happy, keberhasilannya adalah, but his happiness was kebahagiaannya found adalah saat when dia he menyenangkan did Tuhan. the will of Dia God. tahu He tujuan knew akhirnya, makanya dia where adalah he seseorang was yang heading. berkata, mari kita mengejar Some sampai people say that, akhir. oh come on, Kita hanya melihat Tuhan Yesus Kristus let's saja. finish the race, see Penderitaan itu Jesus, sepertinya and tidak all the menjadi challenges, all the pain. halangan bagi dia. It was just minor. Itu cuma lewat It was just sekilas saja. as Dia light tahu on ash. ujung-ujungnya dia mau At the melihat end, he senyuman wanted to dari see Tuhan the smile Yesus of Christ Kristus. Jesus. My way Cara saya to translate all this untuk for my own menerjemahkan life, ini bagi hidup saya sendiri, itu I saya try coba to terjemahkan translate dengan it. ada beberapa There ayat are a few Alkitab Bible yang membuat verse that saya made itu me like, gimana ya cara saya itu how can I mengerti mengenai be kehidupan saya. sure Saya ini of orang yang my suka life? angka, I like rada something visual. visual. I'm a visual man. Saya bukan orang I yang don't use feeling. feeling a lot. Padahal Paulus Paul itu was dituntun led dengan by feeling. feeling. Saya ini nggak I bisa cannot. dituntun dengan feeling. Today, Kayak, what should I "Wah, do? hari ini ngapain ya? Wah, hari ini My kayak feeling says perasaannya no. bukan gitu. Paul Paulus itu could be like bisa that because dituntun he kayak begitu knew karena dia sudah the right tahu path. jalan yang benarnya. Paul was not Paulus bukan orang one yang who was dituntun led oleh by nubuatan, dia prophecy, dituntun but oleh by a visi. vision, Tapi and it was confirmed by diteguhkan prophecy. oleh nubuatan. He could Dia bisa menangkap catch suara Roh Kudus. the voice Dia of the bisa Holy sensitif Spirit. He suara could be Roh so Kudus sensitive because karena he dia knew sudah mengerti he was dia at the ada berada center di of God's tengah-tengah path. jalannya Tuhan. Jadi kalau cuman dia mau Stop. stop belok kiri Don't belok kanan, left, dia don't right. tahu He knew. dia di He tengah-tengah. was in the Dia nggak middle. pernah He was never doubting dia that. bisa mengenal suara Tuhan He karena dia knew berada the voice di of the Lord because he was tengah-tengahnya right in the jalurnya middle keinginannya Tuhan. of God's will. Saya I ingin want
want to be seperti like Paulus, Paul. kehidupan saya That's why dituntun oleh I Roh Kudus. try Oleh to karena itu saya coba picturize how I gimana cara saya itu untuk explain menjelaskan my life. kehidupan saya itu seperti Maybe apa. you can Tolong dipasang gambar put the road. show the Ini picture cara the road. This is saya my way. untuk di Oh, tengah okay, ya. it's Saya there bantu in the begini. middle. Saya agak minggir. Okay, Oh, di sana juga ada. this Gambar road the road ini is
my cara way saya membayangkan saya itu to hidupnya imagine bagaimana. what's my life all Ada about. ayatnya yang berkata This is bahwa verse says that I am the way, the truth, and the Akulah life. jalan kebenaran Jesus dan is the hidup. way, Yesus the adalah truth, jalan and the life. kebenaran dan hidup. And there's another verse that Dan says, ada ayatnya yang berkata, remain in me, abide tinggallah in me. dalamku. For me, Saya ini to kalau get nangkepnya that, ya, if kalau Jesus lives in Yesus me, tinggal I can dalamku, imagine saya bisa like bayangin firman the word Tuhan, of God. I saya imagine bayangin like Tuhan Yesus Jesus is the adalah word, firman, and the word Tuhan stays Yesus in tinggal me, dalamku, the Roh Holy Kudus, Spirit stays in me, rohnya Yesus remain in me. tinggal I dalamku. can Saya bisa imagine, bayangin. but Tapi kalau we kita remain in Christ. tinggal di dalamnya Yesus, saya I'm agak confused. bingung. How? Gimana How? caranya? Mana Tuhan Yesus? And at the end of the day, Akhirnya saya menangkapnya dalam I receive it like Jesus Jesus is the way because He is the Karena Yesus way. adalah Even jalan. back Bahkan then, di zaman-zaman dahulu, in itu kalau English, dalam those bahasa who follow Inggrisnya, orang yang Christ are mengikuti called the Kristus itu followers disebut of the the way. followers of the way. Orang yang mengikuti What does it mean? jalan. Apa maksudnya? At the end of the day, I try to Akhirnya saya coba imagine bayangin it ini. like there is this Ada satu jalan yang saya path, gambarkan, this ini way, jalan and this is kehidupan my way saya. of life. And Dan the end of ujung-ujungnya it, yang paling akhir, at the end, itu adalah we will nantinya see kita akan Christ berjumpa Jesus. dengan Tuhan Yesus Kristus. We Kita will menjadi become the serupa same dengan like gambaran Christ, anak Allah. Kita like menjadi serupa Jesus. dengan Kristus. And back Banyak then, saya dulu bingungnya begini. Saya back harus then I thought like I must be a Kristen yang good baik. Jadi saya Christian. bingungnya dengan Oh, sifat saya. my Sifat saya kurang baik. my Perangan character, saya my itu character, memenuhi my sifat character. Oh, this saya. one is still bad, that Melihat one is diri still bad. sendiri. Oh, I keep on seeing Saya ini myself. kayak apa di hadapan Tuhan? I bother Bingungnya too melihat much diri about saya sendiri. me, myself. At the end Tiba-tiba of the day, I itu do not membuat know kita ini nggak tahu which jalannya way to kemana. go Karena because fokusnya I yang focus diri too kita much on sendiri. myself. If Kalau orang mau someone jalan wants to dengan benar, walk good GPS, life, you need kita to harus know tahu tujuan what's the akhirnya end di mana. destination, the goal. From Dari sana there, baru you kita tahu know which jalur path yang to harus take. kita jalanin If apa. we do not know the Jika end kita nggak tahu destination, tujuan we don't akhirnya, have the kita nggak vision, punya visi, we kita akan would bisa hidup live our putar lives like 40 the tahun seperti orang Israelites, Israel. detouring here Nggak and tahu jalan there. kemana, bisa 40 muter-muter years. saja. I Saya rindunya desire, kita I long semua for every single one of us to enter into masuk this di dalam right jalan way, yang right benar. path. Jadi saya bayangin kita Walk jalan into dalam this satu one path. jalan. At the end is Ujung-ujungnya Christ Tuhan Yesus Jesus. Kristus. And Jesus Tuhan said Yesus that berkata, go "Jadikanlah therefore semua and make barang disciples of bangsa all nations. muridku." That is the end Berarti itu destination. I tujuan want to akhirnya. follow Saya Christ. mau I ngikutin want to Dia, be like saya mau Christ. seperti Tuhan And Yesus I want Kristus, to make dan saya all mau menjadikan semua nations His bangsa muridku. disciples. Tetapi But kita I nggak cannot bisa disciple memuridkan all semua nations. bangsa. That's Oleh karena why itu saya mengucap syukur ada give gereja thanks yang because the menangkap church visi yang received sama the dan tujuan catch yang the sama same dan vision, and it is dijelaskan written. dengan It is said sepertinya over saya here like bayangin a ini cuman marker in my life. marker dalam kehidupan One saya. day Suatu saat there would be akan 1,000 terjadi 1.000 churches, juta murid. 1 million Itu disciples. bagian That is on on the way untuk to make menjadikan all semua bangsa murid nations Yesus. Ini cuma Christ marker on the way disciples. untuk ke sana. This is not ambition. Ini This is bukan a ambisi, marker. ini marker. This is not Ini bukan humans' kemauan will, manusia, but ini we cuma follow menuruti jalannya Christ's kehendak Tuhan will Yesus Kristus. because we are in Gara-gara this kita ada way, di dalam jalan ini, because karena we kita know tahu that to bahwa untuk achieve menuju the ke end menjadi semua bangsa destination murid on Yesus the itu way. on I the know way nanti ada I 1.000 will gereja, see 1 juta 1,000 murid. churches, Berarti 1 million marker yang kita disciples. tuju dahulu adalah That 1.000 is the gereja, first 1 marker. juta murid. And Jadi because we are gara-gara kita heading menuju there, ke sana, we kita are berada masih still ada di dalam in jalannya Christ's Tuhan way. Yesus. Kalau kita If we mau want to dosa, sin, kita we are diingatkan, reminded, kamu loh, hey, you want to katanya mau menginjil orang, kamu mau preach the membawa gospel, papamu untuk but you selamat, are kamu still like sendiri masih smoking. merokok. How can you do Mana it? bisa? We are Kita not bukan perang fighting dengan the rokoknya, kita smoking, pikirin but papa we saya are harus selalu saya selamatkan. thinking that our parents Oleh will karena be itu, saved. That's saya akan why tahan I dan do not merokok. want to Saya akan smoke. berkata, Pak ikut saya ke gereja. That I can say, Jangan bingung dengan kondisi Dad, kita follow dulu. me to- Tujuannya to- adalah to- menyelamatkan to satu Christ. jiwa yang satu bagian. Kalau Focus papamu itu on belum that, selamat, one dari soul to be satu saved. jiwa ini papamu itu and bagian this dari one satu soul is juta part of murid. that 1 million disciples. And when we focus on that one soul upon another soul, we will be there eventually. Tapi kalau 1.000 gereja, 1,000 1 juta churches, murid, 1 million disciples, we kita do not nggak know tahu when. kapan disampainya. That's why Pastor Oleh karena Philip itu, Pastor told Philip us membantu dengan it's like a dikasih midterm sepertinya midterm target, target, not a bukan target. marker. It's a marker, another Kita nih marker. 2030, 2030, 300 gereja. churches. Bukan 1.000 gereja. Not 1,000, maybe Fokus it's yang too 300 much, dulu. Kalau it's 1.000 mungkin too terlalu far. I jauh. cannot imagine, Nggak bisa but many bayangin, people like, bahkan this is banyak orang ambition, this is berkata, ambition. ambisi, No, bukan this is not ambisi, ambition, sekali this is a marker. untuk menuju To, jadikan to semua bangsa achieve muridku that one, go yang therefore
therefore lebih make ambisi, disciples of all yaitu nations. ambisi kasihnya That Tuhan is of Christ. untuk That is semua Christ's bangsa dan ambition. murid-muridnya. And Berikan all tepuk his tangan bagi disciples Tuhan must Yesus catch Kristus. that. We are just Kita cuma taking mengambil part sebagian of it. kecil. Kita Part cuma of it. When setengah we say waktu berkata 1,000 seribu local gereja, churches, 1 million 1 disciples, juta like, murid cuma berkata, we should say sorry, Lord. It could just do like that. It's only 1 million cuma 1 juta. out of 7 million people. I want all, Maunya but semua, tapi I will try coba for 1 million. 1 juta. Okay, Jangan 1 not juta 1 dulu, million. 300.000 dulu. 300,000. Kalaupun Or maybe if you are not a Anda bukan pastor, gembala, I am not a pastor, saya juga I am not a bukan full-timer. full timer. Saya Amin. coba, saya masuk
under the leadership of Pastor Yo. Pastor Yo desires that there are 7,000 disciples in Surabaya. If you long for this to happen, say amen. Now we have around 5,000. So another 20,000. Maybe it's your parents who are not the disciples of Christ yet. Maybe they are called Christians, but coming to church, reading the Bible, praying, what's that for them? They only request for prayers. Belum murid, Anda mesti Come masukkan, on, doakan. count Masuk them ke dalam in. 7.000. Let's do Ayo this kita together. bekerja bersama-sama. Is this an Apakah ini ambition, ambisinya Pastor Yo, Pastor Philip? atau No, ambisinya Pastor Philip? this is Bukan. just the way, the Ini cuma path jalan towards menuju Tuhan that. Yesus Kristus. We Kita want the mau ambition of ambisi Christ's kasih love Tuhan for untuk all the seluruh world. dunia It itu terjadi. happens. Kita cuma kontribusi. We only dari contribute Tuhan yang Surabaya. 7,000. Surabaya. And saya because bukan I am gembala, not saya cuma a mengambil, pastor, anggap aja Anda di full-timer, CG. maybe in your Anda CG, rindukan CG, Anda dipenuhi my sampai CG, jadi 1 CG, 20 jiwa. 20 souls, Kalau sekarang maybe isinya not ada only 11, 12 orang, 11, Anda mulai 12 rindukan. people, Mungkin teman I saya long ada for satu one more lagi. person, Mungkin one saudara more saya, mungkin soul. adik saya. Saya Or maybe coba I aja. invite my Karena bagi kita, karena gereja sel yang friend, apostolik di gereja my Masyarakat. brother. Berarti Cell sel church, itu adalah a salah satu cell detak jantung is kehidupan like the dari gereja heartbeat Masyarakat. of those of Seharusnya Sharon kita Church. ajak mereka ke CG Invite dan them to ajak CG, ibadah. invite them to Itulah yang service. harusnya That terjadi. is what's supposed to happen. Tadi di And Kisah Rasul 16 ayat 5 in Acts dikatakan 16, demikian. Demikianlah verse jemaat-jemaat 5, it is diteguhkan stated dalam like iman. this. So the churches lama were makin strengthened bertambah in the faith and besar grew jumlahnya. daily in Alkitab itu tidak number. pernah berhenti, The word of God never selalu stops ada. Pertambahan counting. itu terjadi dan Always. dicatat. There was Karena Alkitab always itu addition, menyatakan and hati it was Tuhan. they called it Tuhan itu because tidak pernah the word of God menganggap shows the enteng heart satu of jiwa pun. Christ. Setiap And pertambahan God jiwa never itu berharga bagi despises Tuhan. Bahkan any ada soul. perumpamaan-perumpamaan Every menyatakan single jika addition dari is 100 satunya hilang precious. dicari sama Tuhan. There are a Satu few jiwa itu parables. berharga. If Oleh one karena is itu, lost, satu jiwa God di would CG seek itu that berharga. Siapa person, yang that percaya sheep. katakan amin. That's why one soul in Kita CG menghitung is setiap orang yang datang precious. ke ibadah If you karena believe me, satu say jiwa itu amen. berharga bagi We Tuhan. count every single Bukan hanya one itu, who makanya come to di church dalam because the road one itu adalah person, one setiap soul is jiwa. important for Christ. Seharusnya That's kita why in berkata, the road, Tuhan, aku mau every menuju, single soul mengikuti we say, jalan menuju God, Engkau. I want to Satu follow jiwa the path, the demi satu way jiwa towards itu you, berharga untuk one Engkau. soul Izinkan upon aku another. memberikan They are satu jiwa precious demi for satu you. jiwa. Let me Sehingga aku akan contribute tetap berada one di by dalam one, jalanmu. that I would still remain in your way. Inilah yang membuat saya menangkap. This Dulu is saya the thing that bingung, made me saya bingungnya mengenai diri hush. saya sendiri. Back then, Sekarang saya mau fokusnya I was adalah confused. saya menuju I Tuhan was Yesus too Kristus. focused on me myself, Satu but now jiwa my demi satu focus is jiwa. I want to head Di tengah towards jalan, Christ. saya percaya One soul, karakter one kita upon makin another. diubahkan. Along the way, I believe Saya percaya our character hikmat kita will makin be ditambah-tambahkan. transformed. Saya Along the way, percaya I Tuhan believe akan tambahkan our urapan wisdom sehingga will kita be bisa added. melewati. Sama I seperti believe Paulus God melewati will add segala more anointing, macam badai. just like Paul Saya melihat ini terjadi on every single dengan storm. suatu yang sungguh yang luar biasa I see this di dalam happen. CG kami. Setelah Pastor Philip Truly amazing in berkhotbah our di CG after bulan Pastor Philip April mengenai preached Indonesian for the Nations in ya. April Di April about Pastor Indonesians for Philip the mencanangkan nations. bahwa orang Indonesia In bisa dipakai April, Pastor untuk Philip said that menyelamatkan jiwa demi Indonesians jiwa. could be used Kadang kita ini selalu minder sih. to save Bingung kita ini souls. Sometimes role-nya we di feel dunia like ini apa. it's not me. Tugas kita ini ngapain. What's my role in the world? Sepertinya What's Pastor my Philip task? berkata bahwa Tuhan bisa pakai orang Indonesia juga. Pastor Philip was saying Dimanapun God Anda can berada, use Indonesia Tuhan bukan hanya bisa wherever pakai you are. orang Indonesia di Indonesia, tetapi Tuhan bisa pakai God orang could Indonesia not only use dimanapun Indonesian kita in berada. Indonesia, Karena urapan Tuhan but bisa wherever menyertai you kita are. dimanapun kita berada. Because God's Dan anointing sejak saat itu, is with you wherever saya you percaya are. ada And orang-orang that yang day melewati onwards, I segala believe macam. Mungkin there belum were sampai kapal people karam karena di zaman pandemi going kita nggak bisa through like kemana-mana. maybe Tetapi not ada yang shipwreck harus because kita we could lewatin. go Zaman nowhere pandemi in itu this pandemic penginjilannya lewat situation. Zoom, lewat WhatsApp. Maybe like chat. Ada sesuatu yang harus through dilalui. Zoom, to WhatsApp, we Dikirimin, evangelize in chat. There diajak are CG, some things ditolak. that needs to be Biasalah, belum uh, sampai kapal karam. gone to Dikirimin maybe like sesuatu, diajak CG, inviting people to CG but got dikata-katain, rejected. kamu sok rohani, Maybe nggak apa-apa lah, sending belum sampai something. dilemparin Hey, batu. you wanna come to CG? Oh, you are too Kita holy. It's okay lah. lihat You are contohnya not Paulus, being dia aja stoned dilemparin yet. batu tetap If jalan. we see Kenapa kita Paul's enggak? example Saya mengucap being syukur stoned, but he still did it. How many of Dengan us? I'm sejak grateful with Indonesian for the Nation, ada urapan since yang membuat Indonesian for the nation. kita There mulai is bergerak dan mulai berjalan this menuju anointing that we move 2030 together. We walk
towards 300, start dari CG 2020, demi 30, CG, start dari satu jiwa demi Start satu from jiwa. CG upon Saya mau CG, ajak Anda one melihat soul, ada one CG upon International. another. Orang-orang I want Indonesia to invite you to see dipakai untuk international menyelamatkan CG, jiwa demi jiwa, Indonesia memuridkan being mereka, used padahal mereka itu ada di negara di mana-mana, to kotanya save, di to mana-mana disciple dengan nations bahasa yang in unik-unik many dan countries asik-asik. with Dan different tetap di languages. masa pandemi And it was so ketemu fun aja jarang, actually. bukan jarang. In Kita pandemic nggak pernah ketemu situation, mereka. they never met one another. Yang menjadi Never pemimpin ever nggak pernah met ketemu them. mereka, tetapi CG-nya bertumbuh. The leader Saya never met them, ajak but Anda the melihat CG grew. satu video mengenai CG I International. want to Tolong invite you dipasang to video. see one video about international CG. Please. From the positive news there, third wave began a new lockdown, tight restrictions across the majority of the country. People cannot leave their home. Mereka ikut MSC. They joined my spiritual journey. From GMS Germany. Halo semuanya, salam dari GG Greetings from Norway. I am Tarjei. Asians and the Europeans to arise together, hands for the beloved continent of Europe. In Jesus' name, Oramakamaya Shanan. Revival is over. It's a new one is coming, a new wave is receive power. Heal the sick in Jesus' name. Cast out demons in Germany, in the Netherlands, in France, in every nation represented. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang Those people memimpin who led CG all these International ada international di Europe, Europe, ada di Japan, Jepang, Korea, ada di Amerika. America. Mereka adalah orang-orang yang Those menangkap visi are the people kerajaan who Allah caught the dan vision sedang and they are berjalan di walking dalam jalannya in Tuhan. God's path. Mereka menangkap They 2030. caught, Itu they bagi mereka adopted that sebagai vision. It's tuntunan, like sebagai the mercusuar, watch- sebagai next the marker. watchmaker. Sehingga kehidupan mereka tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Mereka The tahu watchtower apa that tujuannya. they know Mereka the tahu bahwa direction. tujuan mereka. They know, Mereka sama just seperti like Paul. Paulus. They Mereka say, berkata, I aku adalah am hamba Kristus. Christ's servant. Aku dipanggil I am untuk called menjadi to be an rasul, apostle. berarti dikirim, I am dan sent aku and I dikuduskan am untuk set apart to memberitakan Injil spread the Allah. gospel of Christ Hari ini Jesus. Tuhan sedang mencari Now God is seeking Rasul Paulus all the berikutnya. Pauls. The Ini next bukan Pauls is jabatan not tetapi about panggilannya. position but the Ada calling. orang-orang yang akan There will dikirim. be people who will be sent. Ada yang dikirim ke Europe, tapi Maybe ada to yang Europe, dikirim but ke maybe to Surabaya. Ada Surabaya. 7.000-nya. God, that's Saya percaya 7,000. ada I yang believe dikirim di there will be area-area tertentu di people Surabaya, ada yang sent di barat, ada yang di to timur. certain areas in Ada orang-orang Surabaya. yang dikirim dan tujuanmu adalah Your purpose there untuk is to memberitakan spread the Injil gospel Allah. Di of tengah God. jalan saya percaya, Along the way, karena I urapan believe, Tuhan, because God's engkau akan anointing, mendapatkan you perlindungan will dari receive Tuhan. protection. Kiri kanan boleh jatuh, Anda On akan your tetap left, on the berdiri. right, they may fall, Kalaupun but Anda you will still tersandung, stand. Anda tidak akan Even sampai if jatuh you stumble, tergeletak, you karena will ada not tangan fall Tuhan yang down menopang because Anda. God's hand will Firman sustain Tuhan you. biarlah terjadi Let the atas word of kehidupan. God be fulfilled Tetapi over your yang life. pertama, But first thing biarlah Anda first, selalu berada di let tengah-tengah you be at the center jalannya of God's Tuhan. will. Engkau biar menangkap Catch bahwa it. misi 1000 gereja 1 juta The murid itu vision, bukan misinya para 1,000 pendeta, local churches tetapi with 1 million it's disciples our is not only the mission. pastors, but Semuanya it bangkit is berdiri. ours. Let's stand on our feet. Kita akan nyanyikan satu We will lagu, sing this one song kita akan renungkan and let's ponder on the Firman word of Tuhan. God. Jika If Paulus Paul yang menulis 13 Who buku wrote all these adalah 13 seseorang yang letters. Tuhan Yesus katakan Yeah, those people paling who tidak Jesus said, ikuti dia seperti dia follow mengikuti Tuhan me Yesus Kristus. like I Biar follow kita Christ. mencontoh Paulus, We menjadi orang yang follow menangkap bahwa Paul's example. kita We adalah are hamba Kristus Christ's Yesus. servants. Kita We are dipanggil called untuk menjadi to rasul. be an apostle. Dan tujuan kehidupan kita And our itu life's bukan purpose untuk is not memperkaya to diri,
gather Tetapi riches. untuk No, memberitakan Injil but Allah. to Di spread the tengah gospel. jalan, Along the way, keluargamu your akan family diberkati. will be blessed. Di tengah Along the jalan, way, your business will bisnismu be akan blessed. diberkati. Along Di the tengah way, your jalan, career karirmu akan will be diberitakan counted by Tuhan. the Lord. Seperti Like Daniel, Daniel, seperti like Yusuf. Joseph. Alkitab In the penuh Bible, a dengan lot of orang-orang yang people, diberkati, they tetapi are mereka blessed, semua but tahu they know their tujuan life mereka adalah purpose untuk is to spread the memberitakan Injil gospel. Allah. The main theme of the of the Bible and the main Bible, theme of of our our lives, life itu adalah to untuk mengikuti follow jalan Tuhan Christ's Yesus way, Kristus. Tujuan kita adalah to menyelamatkan save satu jiwa one demi satu jiwa. soul upon another. This This is our Our mission. mission. Mari kita nyanyikan And satu let's sing lagu. this song. Datang penuhi panggilanmu Tuhan, Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, melayani yang lelah dan terbeban. Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Hari ini Tuhan Today, sedang God mencari is searching para Paulus. Paul's among Tuhan us. nggak mau God potensi doesn't kehidupanmu want hanya that untuk your dirimu life sendiri. potential Ada is pekerjaan for you and baik you yang alone. disiapkan Tuhan There is a untuk good engkau. work that God has prepared for you, and the Alkitab Word of berkata God bahwa says engkau that adalah you are God's masterpiece of God. masterpiece. Setiap Every orang single one punya of us, letak we have our own tersendiri, role, punya our own potensi potential tersendiri dalam in the gereja church. Tuhan. Engkau mau dipakai You oleh want- Tuhan. if you- Engkau adalah you alat want yang to be siap used by dipakai God. untuk God wants to use memuliakan you nama Tuhan. Hari to ini Tuhan sedang glorify mengajak dan His name. memanggil And God is setiap calling Anda. every single one of you, Masuklah ke come dalam panggilan inside, Tuhan. Masuklah ke come dalam jalannya in Tuhan. the Masuklah path, ke dalam come rencana inside Tuhan. God's plan. Ambillah Take visi that dari vision. Tuhan ini. Ambillah Catch misi that ini. vision Ini and bukan mission. misinya hanya It's beberapa not orang saja. only Ini about misi some kita. people, Dengan but kita this is menjalankan ours. misi ini, hidup And kita when akan we do, when dimaksimalkan. we Hidup kita akan fulfill dipenuhi this dengan urapan mission, Tuhan. this Dan kita vision, akan melihat we mujizat will demi see mujizat God's yang sudah blessings, disiapkan oleh Tuhan. God's Masalah miracles, apapun whatever nanti kita bisa challenges melewatinya we karena can kita go ada through it penyertaan because Tuhan. God is Saat with us. Allah di If pihak God kita, is siapa for yang bisa us, melawan who kita? can be against us? Hari ini biarlah kita Today, berada di dalam pihaknya Tuhan. Kita berada di dalam let's be at the tengah-tengah center jalan of dan God's kehendak Tuhan. way. Marilah kita masuk Let's ke dalam enter apa kehendaknya into Tuhan. God's Engkau will. lihat tadi video yang You see the dipasang, video just now? itu It was diedit edited dan and it was dilakukan done oleh by seseorang yang tinggalnya a di Jerman dan volunteer tidak in pernah even Germany, datang ke ibadahnya and he GMS. never ever Dia came to menangkap those hal itu, Australian dia church to sendiri our menangkap service, dan but dia he caught berusaha, it dia and mencari kerja di he sana tried hanya untuk apa? Dia mau membangun GMS because he Europe. wanted Dia to mau build membangun GMS Jerman. Europe. Saya Those percaya Australian jika church Anda nangkep, Germany. Anda akan diberikan urapan. Akan That's right. bangkit 7.000 akan If you terjadi catch this, saat orang-orang di Surabaya ini 7,000 bangkit dan will berkata, rise Tuhan up ini aku in Tuhan, Surabaya. aku mau jadi Paulusnya. Come on. Hari ini Tuhan sedang God mencari is Paulus-Paulusnya searching for yang Pauls mau over here. If berkata, you want, ini pun this misiku, is this my is mission our mission too. too. Aku yang I mau want jadi to be Paulus like Paul. yang mau If you angkat want tanganmu. that, raise your hand. Raise your Tuhan hand. kau lihat, God, you see inilah Paulus all the generasi hands. ini. They Mereka are dipanggil, Paul's mereka mendengar this suaramu. generation. They Mereka hear mendengar bisikan your Roh Kudus, voice. mereka They tahu hear inilah the tujuannya. Holy Spirit. Tujuan This kehidupan mereka is itu their ternyata purpose, ujung-ujungnya their adalah untuk calling. memberitakan The Injil. Saya end percaya is the mereka akan gospel. diurapi I Tuhan. believe that Mereka they ada will di be blessed by the dalam Lord. They kehendak are Tuhan. inside Lihat God's hati mereka, will. ubah hati Change mereka their Tuhan. Biar hari heart, ini Lord. juga Change mereka their menangkap life. bahwa misi Let them mereka catch adalah it. menjadikan semua The bangsa murid mission Yesus. Dan to di make dalamnya all ada the 1.000 gereja, nations 1 juta your murid. Dan ini disciples. sekarang sudah And menjadi this misi has mereka become juga. their mission as Hari ini well. hidup mereka Today bukan their untuk cari lives uang is tetapi not cari only
money to seek money, but it is all money riches is for the kingdom of God, to spread the gospel of God. May be the case today. Muncul Paulus baru. New Pauls will be born. Melalui ujian Through apapun, thick and thin, whatever it is, they will keep on walking towards you. Receive a new faith, a new strength. You are standing on the solid ground. You know that the end is Christ Jesus. You are in the center of His path. You are not going left and right until the end of your life. Please the Lord, receive a new anointing in Jesus' mighty name. Wow, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hati kami terus membara, hati kami terus terbakar. Kami betul-betul dituntun oleh firman-Mu untuk melihat perkara dan keajaiban dan hal-hal besar yang Tuhan sediakan di depan kami. Terima kasih untuk terus melibatkan kami juga di dalamnya. Pakai hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah. Kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dari hari ini sampai Tuhan datang, melihat semua perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita meraihnya. Bersama dengan Tuhan kita mengerjakannya. Dan diberkati jalan keluar, jalan masuk. Diberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Dan semua berkat ini tidak hanya bagi kita, tapi mengalir terus sampai generasi kepada generasi berikutnya. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami yakin dan kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda semuanya. Everybody clap your hands in the air together, come on. My feet today.